Dear friends, teman-teman yang baik, 2 hari yang lalu ada hujan deras. 2 days ago there was a hard rain surrounding us, menyebabkan pohon pepaya rubuh atau patah. Cause the papaya stem scramble and broken. Kemudian saya berpikir, and then I thought, apa yang harus saya lakukan dengan daun pepaya ini? What should I do with this papaya leaves, with the papaya stem? Lalu saya pikir, and then I am thinking, kenapa saya tidak buat kompos dari daun pepaya? And then I suppose that I will make the compost from the papaya leaves. So now let us look at the process. Jadi sedulur, hal pertama yang mau kita lakukan, the first thing we have to do to slice, mengiris, memotong, cut in pieces all of the leaves. Ya, here is only quite a little. Ini hanya sedikit. Ya, saya potong-potong karena sebelumnya saya sudah memotong sebagian besar. Most of them I have sliced before. So saya selesaikan ini. I finish this and selesai, sedulur. Apa yang selanjutnya harus kita lakukan? What should then we have to do? Ini dia. Pertama, sedulur, kita kasih sedikit, ya. We fill quite a little in this, a number of coaster husk, ya, sekam bakar. Yang kedua, kita kasih tanah, ya, kita kasih tanah, ya. We give the soil like solid soil or red soil, tanah merah. Kemudian kita splash, kita flush with the water untuk menjaga kelembapan, to keep the humidity of this soil. Langkah ketiga, kita campur daun ini dengan daun kering, ini kita sudah masukkan.
kita tambah dengan rumput-rumput lagi, rumput kering, tetapi kita harus basahin ya. We flush with the water. So the fourth step is, langkah keempat adalah memasukkan kompos, memasukkan kotoran ayam ya. We fill some of the chicken manure ya, kotoran ayam or fertilizer ya, pupuk kandang ya. Ini adalah pupuk kandang ayam. This is the chicken manure ya. We okay. Langkah keempat sudah seluruh. The fourth step has been done. Sudah kita lakukan. And then I suppose that kita harus menambah, saya kira kita harus menambah kapur ya, dolomite ya. We have to add a number of dolomite lime like this. Kita tebar rata. Ya. Kemudian kita tambahkan tanah. Kita tambahkan tanah organik. We add the organic soil inside the bucket. Kita sudah menempatkan 4 komponen. We have to place 4 component ingredient in this bucket. Now the last thing, kita menambah tanah organik ya. Ini di sini. Okay, the first component, the first element is coaster husk. Unsur pertama adalah sekam bakar. What is the purpose of we place this coaster husk? Pertama adalah menahan air ya, to depends on of the water. Kedua, membuka pori-pori, open the pores inside the bucket. Dan elemen kedua, the second element adalah tanah, the solid soil or the soil. Maksudnya, the purpose of the soil is menjaga, to keep the humidity, kelembapan dari tanah itu sendiri, membantu pembusukan, to help the putrefaction of the foliage. Unsur yang ketiga adalah komponen dari daunan pepaya itu sendiri. The third component is the sum of foliage of the papaya, and we mix it with the wet
leaves, other leaves. Kita campur dengan dahan-dahan lain yang basah. Tujuannya adalah mempercepat pembusukan, to accelerate the rotten, ya, the rotten of the papaya leaves. So, and then yang keempat, unsur keempat, the fourth element is manure, chicken manure, pupuk kandang, pupuk dari kotoran ayam, the chicken manure, ya, compost fertilizer. And the last element is to cover all of this ingredient with the organic soil. So, what should we do then? Apa yang harus kita lakukan berikutnya? Saya kira kita harus menutupin ini dengan now all of this ingredient we cover with the white plastic like this, ya. Nah, why should we do this? Kenapa kita harus lakukan ini? Ya, pertama, sinar matahari akan membuat pemanasan di dalam ember. The sunlight will make the warm up, the heating inside the bucket. So, akan membantu mempercepat pembusukan di dalam. Will accelerate the putrefaction inside the bucket. Tetapi kita belum selesai. We didn't finish yet. Karena dalam seminggu ke depan kita harus mengaduk, ya. In the 1 week later we have to stir well this ingredient. Kita harus mengaduk rata, stir well and mix well again, and flush the water inside. We adding the additional water to accelerate the putrefaction inside the bucket. After 1 week, we will open this. Setelah 1 minggu, kita akan membuka ini dan kita aduk. Dan kita akan buat video apa yang kita lakukan setelah 1 minggu. And then we will make the next video as a reporting what have we done with this component in 1 week later. Sedulur, kita sudah bagi tadi semua bahan itu. We have divided, ya, into parts all of the ingredient, and look here, this is one black solder plies around this here, and in my hand it is the maggot, yeah, really fat and health, but I will mix here, yeah. And now we avoid the fly and maggot come into this package. Okay, we get to, kita ikat ini dengan ketat, ya. We tie this tightly, ya. By rubber, and then
Sedulur, ini adalah bahan organik yang difermentasi. These are fermented organic fertilizer. Ini belum jadi karena kita akan campur lagi, tapi minimal ini untuk pembusukan. The purpose of this mixing of ingredient is to get the raw material of organic fertilizer. Nah, we tie this again, ya, again, and this is fermented. Ini difermentasi, ya, dibungkus supaya menghindari lalat masuk dan maggot masuk, termasuk tikus. This is wrapped to avoid the flies or maggot or mouse, ya, inside. And now we keep it. Kita simpan ini di sini. We will see this ingredient 1 week later before we mix to another component.